ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां उत्तर भागे अथ षड्विंशोऽध्याय। उपमन्युरुवाच। ब्रह्मा घनो वासुरापो वासते वा गुरुतल्पक मातृः पितृः वापि वीरः भ्रूणः वा सम्पूज्य मन्त्रकं भक्त्या शिवं परं कारणं तैस्ते पापे प्रमुच्येत वैश्यद्वादशभिक्रमात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पतितोऽपि यजेत् शिवं भक्तक्षेणापराकाक्षी दीक्षाहारो जितेन्द्रिय कृत्वापि सुमहत् पापं भक्तया पञ्चाक्षरेण तु पूजयेत् देवेशं तस्मात् पापात् प्रमुच्यते। अभक्षा वायुभक्षाक्ष ये चान्यव्रतकर्षिता दिशामेतैर्व तेनास्ति शिवलोक समागम भक्तया पञ्चाक्षरेणैव या शिवं सकृदर्चयेत् सोऽपि गच्छेत् शिवस्थानं शिवमन्त्रस्य गौरवात्। तस्मात् पांसि यज्ञाक्ष सर्व स्वदक्षिणा शिवमूर्तेर्चरणस्यते कोटिचंशेनापि नो समा बध्यो वाप्यत् मुक्तो वा पक्षात् पञ्चाक्षरेण चेत् पूजयेन्मुच्यते भक्तो नात्र कार्या विचारणा रुद्रो वा सरुद्रो वा सुक्तेन शिवमर्चयेत् यः सकृत् पतितो वापि मूढो वा मुच्यते नरा षट्क्षरेण वा देवं सूक्तमन्त्रेण पूजयेत् शिवभक्तो जित्क्रोधो हा लब्धो लब्ध एव च लब्धा लब्ध एवात्र विशिष्टो नात्र संशय स ब्रह्मागेन वातेन सहस्रेण विमुच्येत् मुच्यते। तस्मान्नित्यं शिवं भक्त्या सूक्तमन्त्रेण पूजयेत्। एककालं दिक्कालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा ये चर्यन्ति महादेवं विज्ञेयास्ते महेश्वरा ज्ञानेनातं सहायेन नार्चितो भगवान् शिव स चिरं संसरत्यस्मिन् सारे दुःखसागरे दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं मूढो नार्च्यते शिवं निष्फलं तस्य तज्जन्म मोक्षाय न भवेद्यत दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं ये चर्यन्ति पिनाकिनं तेषां हि सफलं जन्म कृतास्ते नरोत्तमा भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसा संस्मरणोद्युक्ता न ते दुःखस्भागिना भवनानि मनोज्ञानी विभ्रमाभरणा स्त्रिया धनं चातिर्तिपर्यन्तं शिवपूजाविधे फलम् ये वाञ्छन्ति महाभोगान् राज्यं च त्रिदशालये ते वाञ्छन्ति सदा कालं हरस्य चरणाम्बुजं सौभाग्यं कान्तिं द्रुपं सत्वं त्यागार्त्र भावता शौर्य च जगति ख्याति शिवमर्चयतो भवेत् तस्मात् सर्वं परित्यज्य शिवैकाहितमानसा शिवपूजाविधिं कुर्यादिचे शिवमात्मना त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनं त्वरितं व्याधिर्भयेति तस्मात् पूज्य पिनाकृधक् कदृक् यावनायाति मरणं यावनाक्रमते जरा यावनेन्द्रिये वैकल्यं तावत् पूज्य शङ्करं न शिवार्चन तुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रये इति विज्ञाय यत्नेन पूजनीय सदाशिव द्वार्यागं ज्वनिकां परिवार बलिक्रियां नित्योत्सवं च कुर्वित प्रासादे यदि पूजयेत् हविर्निर्वेदनादूर्ध्वं स्वयं चानुचरोऽपि वा प्रसादपरिवारोऽभ्यो बलिं दद्यात् क्रमं निर्गमय सैवादित्रस्ताशाभिमुखा स्थिता पुष्पं धूपं च दीपं च दद्यादनं जले सह ततो दध्यान् महापीठे तिष्ठन् बलिमुद्
दट्मुखा ततो निवेदितं देवे यत्नादिकं पुरा तत्सर्वं सावशेषं वा चण्डाय विनिवेदयेत् हुत्वा च विधिवत् पक्षात् पूजाशेषं समापयेत् कृत्वा प्रयोगं विधिधावन् मन्त्रजपं तथा नित्योत्सवं प्रकुर्वीतं यथोक्तं शिवशासने विपुले तैजसे पात्रे रक्तपद्योपशोभिते अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं तत्रवाह समर्चयेत् शिवस्यारोप्य तत्पात्रं दिज्यस्यालङ्कृत्य च नयस्तास्त्रवपुषा तेन दीप्तयष्टिधरस्य च प्रासादपरिवारेभ्यो बहिर्मङ्गलनिस्वने नृत्येयादिभिः शैव सह ध्वजादिभिः प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा न धृतं चाविलम्बितं महापीठं समावृत्य त्रिप्रदक्षिणयो गता पुनः प्रविष्टो द्वारस्थो यजमानः कृताञ्जलि आदायाभ्यन्तरं नीत्वा हास्यमुद्यास्य तथा प्रदक्षिणादिकं कृत्वा यथा पूर्वोदितं क्रमात् आदाय चाष्टपुष्पाणि पूजामथ समापयेत् इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे सांगोपांगपूजा विधान वर्णन नाम षड्विंशोऽध्याय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। उपमन्युरुवाच अथाग्निर्कार्यं वक्ष्यामि कुण्डे वास्तडिलेऽपि वा वेद्यां वा हायसे पात्रे मृण्मये वा नवे शुभे आद्याग्निं विधानेन संस्कृत्य च ततः परं तत्राराध्य महादेवं होमकर्म समाचरेत् कुण्डं द्विहस्तमानं वा हस्तमात्रं तथापि वा वृतं वा चतुरस्रं वा कुर्यादेदीं च मण्डलं कुण्डविस्तारवनिर्मन्नं तन्मध्ये अष्टदलाम्बुजं चतुरङ्गुलमुत्सेधं तस्य दङ्गुलमिव वा विस्तृतिगुणोन्नत्या नाभिमन्त प्रचक्षते मध्य च मध्यमाङ्गुल्या मध्यमोतं पर्वणो अङ्गुले कथ्यते षट्चतुर्विंशतिभिकरा मेखलानां त्रयं वापि द्यमेकं थापि वा यथा शोभं प्रकुर्वीतं शलक्षणमिष्टं मृदा स्थिरम् अक्षतपत्रवद्योनिं गजाधारवदेव वा मेखलां ध्यता कुर्यात् पश्चिमे दाक्षिणेऽपि वा शोभनाम गणित किञ्चिन्निम्नामुन्मीलिकां शने अग्रेण कुण्डाभिमुखी किञ्चिदुत्सृज्य मेखलां नौतसे धन्यमो वेद्या सामादिवात्सैकति मण्डलं घोषकृत्योरेमाणं पात्रस्य नोदितं कुण्डं च मृण्मयं वेदमालिम्पेद्रो मयाम्बुना प्रक्षाल्यतापयेत् पात्रं प्रोक्षयेदन्यदम्भसा स्वसूत्रोक्तप्रकारेण कुण्डादो विलिख्येत् तथा सम्प्रोक्ष कल्पयेदर्भपुष्पवर्गे विष्टरम् अर्चनार्थं च होमार्थं सर्वद्रव्याणि साधयेत् प्रक्षाल्य क्षालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोक्ष्य शोधयेत् मणिजं काष्ठजं वाथ श्रोत्रियागारसम्भवम् अन्यं वा बर्ह्यहितं वहिं तथा साधारमानयेत् त्रिप्रदक्षिणमावृत्य कुण्डादेरुपरिक्रमात् वहिं बीजं समुच्चार्य त्वादधीताग्निमासने योनिर्मार्गेण वा तदात्मना सम्मुखेन वा योनिप्रदेशगा सर्वं कुण्डं कुर्यादिचक्षण स्वनाभयन्तं स्थिता वहिं तन्द्राधिसफुलिङ्गवत् निर्गत्य पावके ब्रह्मो लीनबिम्बाकृति स्मरेत्
आज संस्कार पर्यंत मनन बाधान पुरसरम स्वसूत्रोक्त कर्मात कुर्यान्मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् शिवमूर्ति संभर्यर्च ततो दक्षिण पार्श्वत् न्यस्य मन्त्रघृते मुद्रां दर्शयेदेनु संज्ञतां शुक्रशुभ्रो तेजसो ग्राहो न कांसयायस् सैसको यज्ञदारुमयो वापि समाति वा शिल्प सम्मतो पर्णे वा ब्रह्म वृक्षा दीर्घच्छिद्रे मध्य उत्थिते सम्मृज्य दर्भस्थो वहनो संताप्य प्रोक्षयेत् पुनः परिषच्य स्वसूत्रोक्त क्रमेण शिवपूर्वके जुहुयादष्टभिर्बीजैरङ्गनी संस्कारसिद्धये भ्रुस्तुं बुक्षुं क्रमेणैव पुण्डद्रुमित्यतः परं बीजानि सप्त सप्ताना ज्विहानां नु पूर्वशा त्रिशिखा मध्यमा जीवा बहुरूपसमावया तस्य शिखा दक्षिणतो ज्वलन्ति वामता परा हिरण्या भ्रागुदग्जिह्वा कनका पूर्वता स्थिता रक्ताग्नेयी नैरृती च कृष्णान्या सुप्रभा मता अतिरिक्ता मरुजीवा स्वनामानुगुणप्रभा स्वबीजानन्तरं वाचा स्वाहान्तं च यथाक्रमं जिहान्मन्त्रैस्तु हुत्वाजं जिवासत् वैकैकशक्रमात् रमं ह्ययेति स्वाहेति मध्य हुत्वा हुत्तित्रयं सपीर्षा वा समिर्दिर्वा परिषेचन्माचरेत् एवं कृते शिवागिना स्यात् सम्रे तत्र शिवासनं तत्र वाह यजेदेवमर्धनारीक्षरं शिवं दीपान्तं परिषिच्याथ समिदोमं समाचरेत् तापलाशे परावापि यज्ञद्वादश शङ्गुला अवक्रान सवयं शुष्का सत्वचो निर्वनासमा दशाङ्गुला वा विहिता कनिष्ठा गुल्ये संमिता प्रदेशमात्रा वालाभे होतव्या सकलापि दूर्वा पत्रसमाकारां चतुरङ्गुल्मायतां दध्यादाजयाहुतिं पञ्चादन्मक्ष प्रमाणता लजांस्तथा सर्पाक्षं यवाक्षैवं तिलांस्तथा सर्पिषातानि भक्ष्यानि लोहचोष्यानि सम्भवे दशैवाहुत्यस्तत्र पञ्चवातित्रयं च वा होतव्या शक्तितो दध्यादेकमेवात्वाहुतिं समिध्यादासुरुवेनाज्यं सृजाशेषात् करेण वा तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थेनाशेन वा तथा द्रव्येनैकेन वा लाभे जुहुयाच्छत्रया पुनः प्रायश्चित्ताय जुहुयान्मन्त्रयित्वाहुतित्रयं ततो होमावशिष्टेन घृतेन पूर्य वैसृचं निधाय पुष्पं तस्याग्रे सुवेनादो मुखेन तां सद्भ्रेण समाच्छाद मूलेनाञ्जलिनोत्थिता वौषडन्तेन जुहुयादारं तु युवसंमिताम् इत्थं पूर्णाहुतिं कृत्वा परिषिञ्च्य च पूर्वतः तत् उदास्य देवेशं गोपयेतु हुताशनं तमप्युदास्य वानाभो यजेत् सन्धाय नित्यश अथवा वही मानीय शिवशास्त्रोक्तवर्त्मना वगीषि गर्भसम्भूतं संस्कृत्य अन्वधानं पुनः कृत्वा परिधीन परिधाय च पात्राणि दन्दुरूपेण निक्षिप्येष्टा शिवं तथा संशोध्य प्रोक्षणी पात्रं प्रोक्षतानि तदम्बसा प्रणीता पात्रमैशान्यां विनस्यास्या पूरितं जले आज संस्कार पर्यत्तं कृत्वा संशोध्य शुक्रसुवो
गर्भधानं पुंस्वनं सीमन्तोऽन्ययन्तता कृत्वा पृथक् पृथग् गुत्वा जातम् अग्निविचिन्तयेत् त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुःशृङ्गदशीर्षकं मधुपिङ्गं त्रिनयनं सकप्द्रेन्दुशेखरं रक्तं रक्ताम्बरालेपं माल्यभूषणभूषितं सर्वलक्षणसम्पन्नं सोपवीतं त्रिमेखलं शक्तिमन्तं सुवोच दधानं दक्षिणे करे तोमरं तालवृतं च घृतपात्रं तथेतरे जतं ध्यातव्येवमाकारं जातकर्म समाचरेत् नलापन्यन्नं कृत्वा तथा संशोध्य सूतकं शिवाग्निरुचिनामस्य कृत्वा हूतिपुरासरं पितृविसर्जनं कृत्वा चौलोपनयनादिकम् आपतो यार्ममावसानान्तं कृत्वा संस्कारमस्य तु आजधारादिहोमं च कृत्वा स्विष्टकृतं तथा प्रमित्यनेन बीजेन परिशिश्चेत् ततः परं ब्रह्मविष्णुशिवेशानां लोकेशानां तथैव च तदस्त्राणा च परिता कृत्वा पूजा यथाक्रमं धूपदीपादिसिद्धर्थबहिमुद्धृत्य कृत्यवित् साधयित्वा पूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च कल्पयित्वा सनं बाहो तत्र वाह यथा पुरा सम्पूज्य देवं देवी च तथा पूर्णान्तमाचरेत् अथवा स्वाक्षमोक्तं तु वही कर्म शिवार्पणं बुद्धध्वा शिवाक्षमी कुर्यान्न च तत्रापरो विधि शिवाग्नेर्भर्सम संग्राह अग्निहोत्रोध्वं तु वा विवाहाग्निभवं वापि पद्यं शुचिसुगन्धि च कपिलायाशकृच्छस्थं गृहीतं गगने पत न किलनं नातिकठिनं न दुर्गन्धं न शोषितम् उप्यर्धपरित्यज्य गृहीयात पतितं यदि पिण्डीकृत्य शिवागन्यादो ततिक्षपेन मूलमन्त्रत अपकवमतिपकवं च सन्त्यज्य भसितं सितम् आदाय वसमालोच भस्मधारे विनिक्षिपेत् तेजस्सं दारवं पापी मृण्मयं शैलमेव च अन्यदा शोभनं शुद्धं भस्मधारं प्रकल्पयेत् समे देशे शुभे शुधे धन्वत्सं निक्षिपेत प्रस्थितो भस्म गृह्णात स्वयं चानुचरोऽपि वा न चायुक्तकरे दध्याने वा शुचितले क्षिपेत् न संस्पृशेत् च नीचाग्ने नोत्प्रेक्षेत् न लङ्घयेत् तस्मादस्यमादाय विनियुञ्जीत मन्त्रता कलेषुक्तेषु नान्यत्र न योग्येभ्यः प्रदापयेत् भस्मसंग्रहणं कुर्यादेव्यनुदासिते सति उदासने कृते यस्माच्चण्डभसं प्रजायते अग्निकार्ये कृते पक्षाच्छिवशासोक्तमार्गता स्वसूत्रोक्तप्रकारात् वा बलिकर्म समाचरेत् अद्विद्यासनं न्यस सुप्रलिप्ते तु मण्डले विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यजेत पुष्पादिभिः क्रमात् विद्याया पुरता कृत्वा गुरुरोऽपि च मण्डलं तत्र संवरं कृत्वा पुष्पदैर्गुरुमर्चयेत् ततो नो पूजयेत् पूज्यान् भोजयेत् च भुक्षितान् तथा स्वयं च भुञ्जीत शुद्धमनं यथा सुखं निवेदितं च वा देवे तच्छेषं चात्मशुद्धये श्रद्धानो न लोभेन चण्डाय च समर्पितं गन्धमालायादि यच्चान्यत् त्रापयेष समो विधि न तु तत्र शिवोऽस्मीति बुद्धिं कुर्यादिच्छन भुक्तवाच्मय शिवं ध्यात्वा हृदयमूलमुच्चरेत् कालशेषम्
नयेद्योगे शिवशास्त्रकथादिभिः रात्रौ व्यतीते पूर्वाशं कृत्वा पूजा मनोहरं शिव्योष्यन्नं त्वेकं कल्पयेदतिशोभनं भक्ष्यभोज्याम्बरालेप पुष्पमालादिकं तथा मनसा कर्मणा वापि कृत्वा सर्वमनोहरं ततो देवस्य देवाक्षा पादमूले शुचि स्वपेत् गृहस्थो भार्यया सार्धं तदन्येऽपि तु केवला प्रत्युष्मयं बुद्ध्वा मन्त्रमाद्यमुदीरयेत् प्रणम्य मनसा देवं साम्बं सगन्मव्ययं देशकालोचितं कृत्वा शौचाद्यमपि शक्तिता शङ्खादीनिर्दैर्व्यदैर्वं देवी च बोधयेत् ततस्तत् समयो निद्रे पुष्पिरति सुगन्धिभिः निर्वर्त्य शिवयो पूजां प्रारभेत पुरोदितम् इति श्रीशिंहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसहितायाम् उत्तरभागे अग्निकार्यवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः अथाष्टविंशोऽध्यायो मनुर्युवाच अतं परं प्रवक्ष्यामि शिवाक्षमनिषेविनां शिवशास्त्रोक्तमार्गेण नैमित्तिकविधिक्रमं सर्ववपि च मासेषु पक्षयोरुभयोरपि अष्टम्यां च चतुर्दश्यां तथा पर्वणि च क्रमात् अयने विशुष्वे चैव ग्रहणेषु विशेषतः कर्तव्या महती पूजा हार्दिका वापि शक्तिता मासि मासि यथा न्यायं ब्रह्मकूचं प्रसादयतु स्नापयित्वा शिवं तेन पिबेच्छेषमुष्पोषता ब्रह्महत्यादिदोषाणां तीव महत्तामपि निष्कृति ब्रह्मकूचस्य पाननान्या विशिष्यते पौषतु पुष्यनक्षत्रे कुर्यान्नीराजनं विभो माघे माख्याख्ये नक्षत्रे प्रद्यादघृतकम्बलं फाल्गुने चोत्तरान्ते वै प्रारभेत महोत्सवम् चैत्रचित्रा पौर्णमास्यां दोला कुर्यात् तथाविधि विशाख्यां तु विशाखायां कुर्यात् पुष्पमहालयं ज्येष्ठे मूलाख्यनक्षत्रे शीतकुम्भ प्रदापयेत् आषाढे चोत्तराषाढे पवित्रारोपणं तथा श्रवणे प्रकृतान्यानि मण्डलानि प्रकल्पयेत् श्रविष्ठाख्ये तु नक्षत्रे प्रोष्ठपद्यां तत्परं प्रोक्षये च जलक्रीडां पूर्वाषाढाक्षे दिने आक्षयुज्यां ततोऽद्याद्यात् पायसं च नवोदनम् अग्निकार्यं च तेनैव कुर्याच्छतभिषगीदने कार्तिक्यां कृतिकायोगे दध्यादीपसहस्रकं मार्गशीर्षे तथा धार्यां घृतेन स्नापयेत् शिवम् अक्षतस्तेषु कालेषु कुर्यादुत्सवमेव वा आस्थानं वा महापूजाम् अधिकं वा समर्चनम् आवृतेऽपि च कल्याणे प्रशस्तेष्वपि कर्मसु दौर्मन्यस्य दुराचारे दुःस्वप्ने दुष्दर्शने उत्पाते वा शुभे न्यस्मिन्नोग्रेव प्रबलेऽथवा स्नानपूजा पद्यान होमदानादिका क्रिया निमित्तानुगुणकार्या पुरक्षरन् पूर्विका शिवानले च विहिते पुनः सन्धानमाचरेत् य एवं सर्वधर्मिष्ठ्यो वर्तते नित्यमुद्यता तस्यैकजन्मना मुक्तिं प्रयच्छति महेश्वरा एतद्योत्तरं कुर्यान्नित्यनैमित्तिकेषु य दिव्यं श्रीकण्ठनाथस्य स्थानमाद्यं स गच्छति तत्र भुक्त्वा महाभोगान् कल्पकोटिशतं नर कालान्तरे च युक्तस्तसमाधो कोमारमेव च सम्प्राप्य वैष्णवं ब्रह्मा रुद्रलोकं विशेषतः तत्रोषित्वा चिरं कालं भुक्त्वा भोगान् यथोदितान् पुंक्षोर्ध्वं गतस्तसमाधितत्य
स्थान पंचकं श्रीकण्ठाज्ञानमासाद्य तस्मचैव पुरं व्रजेत् अदर्चार्यार्थश्रापीदिरावृत्येवमेव तु पक्षज्ञानं समासाद्य शिवसायुज्यमाप्नुयात् अर्धार्धचरितो यस्तु देहि देहक्षत्यात्परम् अण्डातं वो धर्ममव्यक्तं तीत्य भुवन् दयं सम्प्राप्य पौरुषं रौद्रा स्थानं द्रीन्दजापते अनेकयुगसहस्रं भुक्त्वा भोगाननेकदा पुण्यक्षेक्षतिं प्राप्य कुले महती जायते तत्रापि पूर्वसंस्कार वशेन स महाद्युति पशुधर्मान् परित्यज्य शिवधर्मर्थो भवेत् तद्धर्मगौरवादेव ध्यात्वा शिवपुरं व्रजेत् भोगाक्षं विविधान् भुक्त्वा विद्येक्षरपदं व्रजेत् तत्र विद्वेश्वरे सार्धं भुक्त्वा भोगान् बहून् क्रमात् अण्डास्यातन्तर्बहिर्वार्थः सकृदा वर्तते पुनः ततो लब्ध्वा शिवज्ञानं पराभक्तिं वाप्य च शिवसाधर्म्यमासाद्य न भूयो विनिवर्तते यक्षतीव शिवे भक्तो विश्यासक्तचित्वत शिवधर्मानसो कुर्वन् वापि मुच्यते एकावृतो द्विरावृत्त स्त्रावृतो निवर्तक न पुनक्षकर्वर्तो स्याच्छिवधर्माधिकारवान् तस्माच्छिवाक्षितो भूत्वा येन केनापि हेतुना शिवधर्मे मतिं कुर्यात् क्षयेसे चेत्कृतोद्यम नात्र निर्बन्धयिष्यामो वयं कञ्चन किञ्चित् निर्बन्धे भयोत्तिवादेभ्यः प्रकृत्येन रोचते वा परेभ्यस्तु पुण्यसंस्कारगौरवात् संस्कारकारणं येषां न प्ररूढमलं भवेत् प्रकृत्यनुगुणं तस्मादीमृष्येत् दशेषत शिवधर्मेऽधिकुर्वीत यदि शिवमात्मना इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे नित्यनैमित्तिकविधिवर्णनं नाम अष्टविंशोऽध्यायः अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णोवाच भगवन् सत्त्वन् मुखादेव श्रुतं श्रुतिसममया स्वाक्षिताना शिवप्रोक्तं नित्यनैमित्तिकं तथा इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवधर्माधिकारिणां काम्यमप्यस्ति चेत् कर्म वक्तुमर्हसि साम्प्रतम् उपमन्युरुवाच अस्त्यैहिकफलं किञ्चित् दामुष्मिकफलं तथा ऐहिकामुष्मिकञ्चापि तच्पञ्चविधं पुनः किञ्चित् क्रियामयं कर्म किञ्चित् कर्म तपोमयं जपध्यानमयं किञ्चित् तिकाचित् सर्वमयं तथा क्रियामयं तथा भिन्नं होमदानार्चनक्रमात् सर्वशक्तिं तामेव नान्येषास्वलं भवेत् शक्तिराजा महेशस्य शिवस्य परमात्मना तस्मात् काम्यानि कर्माणि कुर्यादाज्ञाधरो द्विजा अत्विक्ष्यामि काम्यं हि चेहमुत्र फलप्रदं शवे माहेश्वरेक्षव कार्यमन्तर्बहिक्रमात् शिवो महेश्वर षट्चेति नातियन्मेह भिद्यते यथा तथा न भिद्यन्ते शैवमहेश्वरापि शिवाश्रिता हि ते शिवा ज्ञानयज्ञरता नरा महेश्वरा समाख्याता कर्मयज्ञरता भुवि तस्माद्भयन्तरे कुर्यु शैवमाहेश्वरा बहि न तु प्रयोगो भिद्येत वक्ष्यमाणस्य कर्मणा परीक्ष्य भूमि विद्धिर्वन्द्रधरवर्ण सदातिभिः मनोभिलष्यते तत्र वितानवित्ताम्बरे सुप्रलिप्ते महीपृष्ठे दर्पणोदरसन्निभे
प्राचीमुत्पादयेत् पूर्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना एकहस्तं द्विहस्तं वा मण्डलं परिकल्पयेत् आलिखेद् विमलं पद्यम् अष्टपत्रं सकर्णिकं रत्नहेमादिभिश्चूर्ण्य यथासम्भव संभृते पञ्चवर्णसंयुक्तं बहुशोभासमन्वितं दलेषु सिद्ध्यकल्पया केसरेषु सशक्तिका रुद्रवामादय सत्त्वष्टो पूर्वादिदलतक्रमात् कर्णिकायां च वैराग्यां बीजेषु नवशक्तया कन्दे शिवात्मको धर्मो नालिज्ञानं शिवाक्षयं कर्णिकोपरि चाग्नेयं मण्डलं सौरमेधुवं शिवविद्यात्मतत्त्वाख्यं तत्त्वत्रयमतः परं सर्वासनोपरि सुखं विचित्रकुसुमान्वितं पञ्चवरन् संयुक्तं पूज्यं व्यासः शुद्धस्फटिकसङ्काशं प्रसन्नं शीतलद्युतं विद्युदल्यसङ्काशजटामुकुटभूषितं शार्दूलचर्मवसनं किञ्चित्स्मत्मुखाम्बुजं रक्तपद्यदलप्रख्यपादपानीतलाधरं सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वभरणाभूषितं दिव्यायुधवरैर्युक्तं दिव्यगन्धानुलेपनं पञ्चवक्त्रं दशभुजं चन्द्रखण्डशिखामणिम् अस्य पूर्वमुखं सौम्यं बालाकृतिदृशप्रभं त्रिलोचनारविन्दाटचं कृतबालेन्दुशेखरं दक्षिणं नीलजीमूतसमानुरुचिरप्रभं भ्रुकुटीकुटिलं घोरं रक्तवृत्तेक्षणत्रयं दृष्टकारालं दुर्दर्शं स्फुरिताधरपल्लवम् उत्तरं विद्रुं प्रख्यं नीलालकविभूषितं सविलासं त्रिनयनं चन्द्रभरं शेखरं पश्चिमपूर्णं चन्द्राभं लोचनेत्रं योज्वलं चन्द्ररेखाधरं सौम्यं मन्दस्मितमनोहरं पञ्चमं स्फटिकप्रख्यं मन्दिरे दुरेखासमुज्ज्वलम् अतीव सौम्यमुत्फुल्लोचनं त्रियोज्ज्वलं दक्षिणे शूलपर्शुवज्रखण्डगानलोज्ज्वलं स्वये च नागनार च घण्टापाशाढकुशोज्ज्वलं निवृत्त्या जानुसम्बद्धमानाभीक्षप्रतिष्ठया आकण्ठं विद्या तद्ददाललाटं तु शान्तया तदूर्वं शान्तितीताख्यकल्यापर्या तथा पञ्चाध्वयापिनं साक्षात् कलापञ्चकविग्रहम् ईशानमुकुटं देवं पुरुषकायं पुरात्मम् अघोरहृदयं तद्वामगुहामहेश्वरं सत्पाद्यं च तन्मूर्तिम् अष्टित्रिशत्कलामतं मातृकाम्यमीशानं पञ्चब्रह्ममयं तथा ओंकाराख्यमयं चैव हंसशक्त्या समन्वितं तथेच्छात्मिकया शक्त्या समारूढाकमण्डलं ज्ञानाख्या दक्षिणतो वामतक्षक्रियाख्यया तत्त्वत्रयं साक्षादीध्यामूर्ति सदाशिवं मूर्तिमूलेन संकल्प्य सकलीकृत्य च क्रमात् सम्पूज्य च यथा न्यायं घार्णतं मूलविद्यया मूर्तिमन्तं शिवं साक्षात् शक्तया परमया स तत्र वाह्य महादेवं सत्सक्तिवर्जितं पञ्चोपकरणं कृत्वा पूजयेत् परमेश्वरं ब्रह्मभिक्ष षड्कैक्ष ततो मात्रकया सह प्रणवेन शिवेनैव शक्तियुक्तेन च क्रमात् शान्तेन वा तथान्यैक्ष वेदमन्त्रैक्षकृत स्नश पूजयेत् परमं देवं केवलेन शिवेन वा पाद्यादिमुखवासान्तं कृत्वा प्रस्थापनं विना पञ्चवरन् पूजां तु हारभेद यथाक्रमम्
इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे काम्यकर्म वर्णन नामे 39तमो अध्याय।